Thank you. Ya, ulang lagi ngentot. Wow, anti klimaks ya. Bye. No. Beneran off kalian deh Zetsu. Boleh satu ngomong kesana nggak sih? Boleh. Tapi ini bahaya banget boleh. Jangan Jangan. Enggak boleh. Rusak deh. Aduh anjing. Enggak usah. Boleh nggak sih? Enggak. Ya udah. Thank you guys. We love you. Thank you. No. Sayang, I love you.